بسم الله يلا شوف মাশাআল্লাহ পরোটা মাশাআল্লাহ ভাই সকালে নাস্তা বানাইছে তবে এখন খাবো এখানে দুধ চা রং চা ভাই নিজে খাবে ये जैतून का तेल है नहीं गाय का तेल गाय क्या घी घी আর পরোটা मैंने गर्म किया इसलिए আচ্ছা ইত্যাদি দিয়ে এখন কিন্তু আমরা ব্রেকফাস্ট করবো ইনশাআল্লাহ এটা হচ্ছে দুধ বিসমিল্লাহ सही है ठीक है सही है